शानदार गुलजार साहिबा, 30 सितंबर को आर्टिकल 63A पर नज़रसानी अपील सुनी जाएगी। अगर ये अपील मंजूर हो जाती है, एंड अनफॉर्चुनेट हकीकत है कि बेंच फिक्सिंग की इल्ज़ामात लगाए मरीम नवाज़ ने, लेकिन अब हर कोई गेज करने लग गया बेंच को। सो अगर ये रिव्यू में चली जाती है, तब्दील हो जाती है, उसके बाद तो फ्लोर क्रॉसिंग से कोई नहीं रोक सकेगा। फिर तो आपकी पार्टी के अरकान आपके साथ शायद ना खड़े हों। पहले ही नहीं पता चल रहा था किधर नहीं, ये माशाल्लाह जी पीडीएम पार्टी इतनी गैरत वाली और हया और इज्जत वाली हुकूमत है कि हमारे एमएनए सादुल्लाह की बीवी, उसकी बेटी और उसकी खाला को उठा के ले गए फैसलाबाद से, और उसको कॉल आई कि वोट दे दो पीपल्स पार्टी को और नून को, और बीवी बेटी ले जाओ। जो गुंडागर्दी होती रही है सिंध में, अब वो माशाल्लाह इनकी बड़ी अनथक मेहनत से असेंबली में भी आ गई है। चोरों की तरह रात को लोग तोड़ के आते हैं, असेंबली तोड़ के भी नहीं आते, पता नहीं अंदर से किसने चाबियां दे दी दरवाजे। हमारे एमएनए मौलाना नसीम बनू के, वो तो तहज्जुद पढ़ रहे थे और उनको कॉलर से खींच के लेके गए हैं जेल में। इन्होंने कोई भी कसर नहीं छोड़ी कि ये जिसको आईनी तरामीम कहते हैं, बेसिकली पाकिस्तान को दफन करने का प्लान है। रही बिलावल साहब की बात और मरियम बीबी की बातें, माजरत के साथ जिस बंदे ने ज़िंदगी में 5 रुपए की नौकरी ना की हो और हमें भाषण देता हो महंगाई पे, तो आप समझ जाएं कि मुल्क किस सिमत जा रहा है। बिल्कुल मैं मंदोखेल साहब की बात से एग्री करती हूँ कि मामे चाचे ताए हमें नहीं चाहिए, ना कोर्टों में, ना अदालतों में, ना असम्बलियों में। आप पीपल्स पार्टी की फ्रंट रो देख लें, सिंध में देख लें, यहाँ देख लें, फुप्पो भी है, बाप भी है, बेटा भी है। पीपल्स पार्टी में क्या पढ़े लिखे लोगों की या काबिल लोगों की कमी है? क्या एतजाज़ एहसन पीपल्स पार्टी में नहीं है? क्या नवीद कमर नहीं है? क्या नफीसा शाह नहीं है? लेकिन माशाल्लाह देख लें कि आगे कौन बैठता है। अच्छा, नून लीग में देख लें, इनके पास बहुत अच्छे अच्छे ज़ीरक लोग हैं, लेकिन जो फर्स्ट लाइन इनकी है नून लीग की, माशाल्लाह उनकी ज़बान आप सुन लें। सो माजरत के साथ चाचे मामे ताए फुप्पे, भतीजी बैठी हुई है पंजाब में और चाचा उसका बन गया पीएम। आप मुझे बताएं, 25 करोड़ की आवाम में पूरे पंजाब में कोई और पढ़ा लिखा लीडर नहीं था नून लीग में? क्या है शानदार साहब आपकी इसको कैटर करने के लिए? we are very clear देखिए, we are very clear। का जलसा आई डोंट फ्लोर क्रॉसिंग जी पिंडी के जलसे से पहले मैंने सुना प्रेशर डाल सकेगा, लाहौर का जलसा नहीं डाल सका वो प्रेशर। मैं आपको क्या बताऊं जी कि लाहौर के जलसे ने ऐसा प्रेशर डाला कि माशाल्लाह पंजाब की पुलिस थोड़ी सी अपनी सीएम की तरह हो गई है, टिकटॉक वाली। उन्होंने आलिया हमजा पे आज जो पर्चा कटवाया है, उसमें कहा है कि जिस तरह फुलन देवी नहीं थी, वो आई और उसने पुलिस वाले के गिरबान पकड़ा और उसके कपड़े फाड़ दिए, और उसकी वजह से हमाद अजहर भाग गया क्योंकि पुलिस वाले को शर्म आ गई। आप मुझे बताएं, ये कोई करने वाला पर्चा है? खुदा का नाम लें, ऐसा झूठ बोले कोई माने तो सही ना। इन्होंने अपनी बेइज्जती की है। देखिए, हम अगर ये लोग हमारी गवर्नमेंट ना गिराते क्योंकि वो चाचा और भतीजी को पीएम सीएम बनाना था, या अगर हमारी गवर्नमेंट गिराने के बावजूद अमेरिका को तो ये यस सर सलूट मारते हैं ना, ये लोग 8-10 हफ्ते के अंदर अंदर इलेक्शन करवा देते 2022 जून जुलाई में, तो पूरी फुल मेजॉरिटी गवर्नमेंट तो आ जानी थी नून की। जितना झूठ ये बोलते थे पीटीआई के बारे में, ठीक ठाक मुल्क चल रहा होता, इनको कौन रेख रहा था? इन्होंने वो भी नहीं किया। इन्होंने इस मुल्क को मिठाई बांटी हुई है कि अब बिलावल बनेगा, मरियम बनेगी, चाचा बनेगा। और क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ये बदमाशी नहीं मान रही है, ये आईन के टुकड़े वो नहीं होने दे रही। इट इज द अल्टीमेट इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। वी आर मेकर्स ऑफ द लॉ, दे आर इंटरप्रेटर्स ऑफ द लॉ। कोशिश इस वक्त ये हो रही है कि ये तमाम इंस्टीट्यूशंस को कोलैप्स करके एक आदमी की पाकिस्तान में बादशाह, तो वो हम नहीं होने देंगे, ना आवाम होने देगी। राइट। सो कादिर खान मंदोखेल साहब, गवर्नर पंजाब जजेस की तकर्री के हवाले से वज़ीर आज़म को तनकीद का निशाना बना रहे हैं। क्या पीपल्स पार्टी में सब ऑन बोर्ड हैं इस तरमीम के लिए? नहीं, देखिए, जो गवर्नर पंजाब है वो चांसलर है, पंजाब असम्बलियों का, तो उनके पास ये इख्तियार है कि उसके ऊपर वो इसको कोई एतराज़ है तो उसमें इतना बुरा मानने की क्या ज़रूरत है। अगर पंजाब हुकूमत या उनका तर्जुमान गवर्नर के बारे में उल्टी सीधी बातें करते हैं, तो ये उनके अपने ज़र्फ है। जब इनके पास इख्तियार है तो वो इख्तियार इस्तेमाल करेगा। और जिस तरह पीका ऑर्डिनेंस को गवर्नर की गैर मौजूदगी में साइन करके जो है ना, वो जल्दी स्पीकर को कायम मकाम गवर्नर बना के साइन करा रहे, तो फिर ये इस तरह भी कर ले, इंतजार कर ले, जब गवर्नर इधर उधर चला जाए तो फटाफट स्पीकर से वो साइन करा ले। लेकिन बात ये होता है ना, पीपल्स पार्टी वही काम करेगी जो जमहूरियत के अंदर हो, जो आइन के अंदर हो। कोई भी काम हम गलत नहीं करेंगे, ना आइन के अलावा करेंगे। ये आपका प्रोफेशन है, आपका ये प्रोफेशन है। जो लॉयर हजरात ही बता रहे हैं
کہ آپ پیرلل سسٹم نہیں چلا سکتے. جن ملکوں کی ایگزامپل دی جا رہی ہے وہاں کا سسٹم پاکستان والا نہیں ہے. فار انسٹنس اگر آپ 63A کے اوپر ہی لے لیں, یس ہر ایک کو اپنا ووٹ دینے کا حق ہونا چاہیے, لیکن چھانگا مانگا پاکستان میں ہی ہوا ہے. یہاں ووٹ بکتے بھی ہیں, خریدے بھی جاتے ہیں. تو یہاں پہ ایک ٹف سٹانس کی ضرورت نہیں ہے, یا آپ لیکس لیجسلیشن رکھنا چاہتے ہیں یا پیرالل لیجسلیشن رکھنا چاہتے ہیں. دیکھیے فریہ, ہم تو صرف اتنی چاہتے ہیں کہ میں نے میثاق جمہوریت کا بتا دی کہ سب کے دستخط موجود ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ 60,000 کیسز جو ہے نا وہ سپریم کورٹ میں پینڈنگ ہے. آپ دیکھ رہے سپریم کورٹ میں کبھی آپ نے سنا ہے آئے دن جو ہے نا یہ پی ٹی آئی کے اور الیکشن کمیشن کی یہ کیسز چل رہا ہے. اگر آپ صوبائی ہائی کورٹ کے دیکھ لیں وہاں 50% سے زیادہ 20 لاکھ کے لگ بھگ کیسز پینڈنگ ہے. آپ کو بتاؤں میرا ایک کیس جو میں نے ڈیمیجز داخل کیا تھا 2023 میں ایک پیشی ہوئے تھے اور اس کے بعد آج بھی ذرا اپنی دھاندلی والے کیس کا بھی بتا دیں مدوخیل صاحب. پنجاب میں تو لگ رہے ہیں دھڑ دھڑ, آپ کا کہاں تک پہنچا ہے؟ آپ کا ایم کیو ایم کے خلاف کیا جو آپ نے الیکشن میں دھاندلی والا, آپ بھی ٹریبیونل میں گئے ہوئے ہیں. میرے کیس کی بات کر رہی ہوں؟ جی جی جی, میرے سامنے فریہ اگر آپ کہیں تو میں دکھا دیتا ہوں. میرے سامنے تیلہ بھر کے پڑا ہوا ہے جو ایم کیو ایم کے سٹیم سے لگے ہوئے ہمارے کارکنوں نے چھینا ہے 25 سے 30 ہزار بیلٹ پیپر. اور میرے پارٹی کا سیکرٹری جنرل نے سینیٹر تاج حیدر صاحب نے درخواست دی ہے کہ الیکشن کمیشن میں 9 فروری کو کہ مصطفیٰ کمال اور ان کے لوگوں کے اوپر غنڈہ گردی کی ایف آئی آر درج کر لے. ویسے آپ کو لگتا ہے آن اے لائٹر نوٹ, آپ کو لگتا ہے کہ اگر ایم کیو ایم نہ جیتی ہوتی آپ کے مقابلے میں پی ٹی آئی جیتی ہوتی تو آپ کو انصاف جلدی مل جاتا؟ نہیں, میں تو جیتا ہوا تھا. مطلب میں ایم کیو ایم کو میں نے چوتھے نمبر پہ چھوڑا 2021 کے الیکشن میں, اور پی ٹی آئی کو میں نے چھٹے نمبر پہ چھوڑا. تو وہ تو سب کو پتا تھا. اور میں نے مختصر وقت پہ 22 مہینے یا 2 سال کے میرے ٹینور تب میں نے 14 سے 15 ارب روپے کے ترقیاتی کام کیے. میں نے بہت سارے, کیونکہ میں خود سماجی کارکن ہوں, سماجی کام ہم نے کیا ہے. تو بات یہ مجھے فیصل واڈا صاحب نے الیکشن سے پہلے بتا دی یہ سیٹ آپ کو نہیں مل سکتی, یہ مصطفیٰ کمال کو دے دی گئی ہے. یہ آپ نے بتایا تھا, you told this on my program. اگر اجازت دیں شاہنامہ, لاسٹ کوشچن ٹو یو, اگر حکومت آئی ترمیم بھی منظور کرا لے, ریزرو سیٹس آپ کو نہیں ملتی بھی نظر آ رہی ہیں ان وائلیشن آف سپریم کورٹ کا آرڈر, سو کیا آپشن ہے؟ کیا آپ ریزائن کر دیں گے نیشنل اسمبلی سے؟ مجھے تو لگ رہا ہے کہ پھر ملک انارکی کی طرف جائے گا, پھر ڈائریکٹ کانفرنٹیشن ہوگی. مجھے نہیں لگتا کہ اب امن رہے گا پھر, مجھے تو اللہ نہ کرے ایسا ہو. اور مجھے خدشہ یہی ہے کیونکہ عام آدمی کو پرواہ نہیں ہے کہ بلاول کیا کہتا ہے, مریم کیا کہتی ہے, شاندانہ کیا کہتی ہے. عام عوام کو اس سے ہے کہ ان کے بجلی کے بل کیوں بڑھ گئے, گیس کے بل کیوں بڑھ گئے, ان کے اسکول ہسپتال کیوں نہیں ہے, مریم نواز ان کا صحت کارڈ کیوں کھا گئی, احساس پروگرام کے 92 ارب روپے ایک خاتون کے گھر سے کیوں نکلے. عوام کو ان چیزوں سے کام ہے اور وہ سب کا سر پھاڑیں گے, وہ کسی کو نہیں چھوڑیں گے. یہ مجھ سے آپ لکھا ہوا لے لیں, میں آپ کو بلنٹ بلیک اینڈ وائٹ بتا رہی ہوں. یہ جو اچھی اچھی قانونی باتیں ہیں